Bisa. Enggak, bawa istri masing-masing tuh. Tapi sendiri-sendiri saja tuh, nggak usah pakai apa, pakai ini. Nggak usah pakai travel. Travel. Enggak, kita nanti gabung, uang digabung untuk ke travelnya itu udah. Jalan. Usah ke travel mana? Oh saya. Travel mana? Lu pakai tuh sendiri aja. Kayak ke Malaysia tuh, ke Malaysia kan gitu. Sesungguhnya kalau pakai uang sendiri, tiket pesawat ini kesini berapa? Itu sekitar 6 juta. Minum kopi di kita lagi minum kopi nih di apa namanya nih? Sydney apa nih? Pokoknya Sydney lah ya. Kita lagi Times Square. Minum kopi di Sydney. Jadi bukan minum kopi di Poso atau di Ampana. Warung apa di Ampana di Poso ini? Ada warung kopi. Atau di Palu apa warung kopinya? Padapu. Hah? Padapu. Padapu. Oh bukan, kita nggak minum di Padapu. Padapu pinggir laut, ini tengah kota. Tahun depan kemari kita orang tunggu. Yang dari Palu, Ampana, Poso, mari sama-sama. Oke. Oh, see you next time. Next year. Hello, wow. Kami sedang berada di World Trade. Oh no. Square World Square. And at Sydney, and you can see us for menikmati, enjoy with a cup of cappuccino. You know cappuccino? Oh yeah. Cappuccino ini like the coffee, especially from Sydney. Okay, see you leaders. And we are joined to comment. Okay, bye bye. Thank you. Yeah. 상원이가 시장 오면